हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एडु एनरिचमेंट। पिला माने आमे आज वीडियो रे तुमरो एग्जाम ओरिएंटेड 20टी सिलेक्टेड साइंस क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। आम चैनल रे ऑलरेडी साइंस रे गोटे वीडियो अपलोड हो सारी और बहुत सारा मैथ वीडियो भी अपलोड होईची। जो माने आदर्श एग्जाम पे प्रिपेयर हो जा प्लीज आम चैनल को विजिट करी वीडियो गुडी को देखि नियंतु। एबे चलंतु लेट न करी आज रे वीडियो टी को स्टार्ट करबा। अच्छा, तुम फास्ट वीडियो रे भी कही कौन ना तुम एग्जाम रे जो क्वेश्चन गुड़िक आसो से सब कौन आमर ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आसो। प्रति क्वेश्चन पे आमको 4टी लेखाएं ऑप्शन मिलिबो। से 4टी ऑप्शन रु आमको गोटे राइट ऑप्शन को चूज करिया को पड़िबो। अच्छा, आज फास्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी ना मलेरिया रोग व्यापी बारे किए सहाय्य करिथाय बा कहा द्वारा मलेरिया रोग व्यापी थाए। ऑप्शन गुड़ी कौन देती ना माई एनोफिलिस मशा, पुरुष एनोफिलिस मशा, क्यूलेस मशा और कौन ना एडिस मशा। अच्छा, एडिस मशा कामुले कौन हुए तुम जानी कौन ना आमर डेंगू रोग होता है। अच्छा, क्यूलेस मशा कामुड़ा द्वारा कौन ना आमर बात ज्वर होता है। पचार कौन ना मलेरिया रोग क्या द्वारा व्यापी थाए किए ना ये राइट आंसर टी हम आमर माई एनोफिलिस मशा। आज सेकेंड क्वेश्चन कौन अच्छी ना लुण क्यों श्रेणीभुक्त। ऑप्शन गुड़ी कौन देती ना श्वेत सार, पुष्टि सार, स्नेह सार आउ कौन सी नुहे बा नन ऑफ दिस। अच्छा, समस्त जानी श्वेत सार जातीय खाद्य कौन ना जो खाद्य गुड़िक कौन आम पार्टी को मीठा लगी था किए किए जमीक कि भात हम, रुटी हम, कौन चूड़ा हेब, आलू हम, ये सब कौन आमर ना श्वेत सार जातीय खाद्य। तापर स्नेह सार जातीय खाद्य किए हम ना जो खाद्य कौन ना आम हाथ को चिकण लगी थाए बा पाटी के चिकण लगी थाए किए किए घी, तेल, अंडार केसर ये सब कौन आमर स्नेह सार जातीय खाद्य। पुष्टि सार किए ना जेतक डाली जातीय खाद्य ता सहित कौन ना माछ, मांस, अंडा इत्यादि कौन ना पुष्टि सार जातीय खाद्य। आमको पचार कौन ना लुण, लुण क्यों श्रेणीभुक्त किए लुण कौन हम लुण आमर धातु सार रे जाए। जेहेतु धातु सार ऑप्शन में नहीं तो क्यों से आम चूज करिए ना कौन से नुहे बा नन ऑफ दिस। अच्छा, ये पचारा नड़िया खोल आवर्जना क्योंठारे देखा मिलता है। ऑप्शन गुड़िक कौन ना सार कारखाना, ऑप्शन आउ गोटे ऑप्शन कौन देखिए ना डाक्तरखाना, कागज कल और मंदिर। समस्ते जानथिबो कौन ना लोक मंदिर गला बेले ही सांगे नड़िया नहीं कि जाती। यदि समस्ते मंदिर गला नड़िया ने तो नड़िया खोल से अधिक बाहर ना नहीं से मंदिर रे आमर नड़िया खोल आवर्जना टी अधिक परिमाण में देखा जाए। अच्छा, एवं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना थर्मोमीटर रे थिबा क्यों तरल पदार्थ ताप पाइले आमर प्रसारित होई उठी थाए। ये आम राइट आंसर टी कौन हम ना पारद। पारद कौन तरल हेले मध्य एक कौन ना धातु अटे जहाँकि थर्मोमीटर रे थाए और सेटा कौन ना ताप पाइले एमती ऊपर को प्रसारित होई थाए। एबे पचार कौन ना मरुभूमिर जहाज किए। ये जहाज बोली कहीं भी भावनी जे मरुभूमिर एरोप्लेन किए ना जहाज किए माने मरुभूमि क्यों जीवटी अधिकांश देखा जाई थांती किए हम ना आमर ओट। ओट कौन गोटे जीव जी कि मरुभूमि अधिकांश देखा जाई थांती। ये देख गोटे पिक्चर अच्छी ना नहीं मरुभूमि गोटे ओट ठिया होती कौन ना मरुभूमि ओट हूँ कौन अधिक परिमाण में देखा जाई थांती। एबे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी ना वर्तमान आम देशर समुदाय भूभागर केते शतकड़ा भाग रे जंगल अच्छी। समग्र भूभाग कौन जमार 29 भाग कौन आमर स्थल भाग और 61 भाग कौन ना जल भाग अच्छी। से 61 भाग कौन जो 29 भाग स्थल भाग 2.4% कौन आमर आम देशर स्थल भाग जहाँ से 2.4% रु
केते भाग ना 20 भाग होउछि केते ना हमर जंगल। केते भाग ना हम देशर समुदाय भूभागर शतकड़ा 20 भाग जंगल अच्छी। अच्छा ये पचारा ओडिशार केउठारे जल विद्युत केन्द्र अच्छी। ये ऑप्शन गुड़िक देला कौन ना तालचेर, झारसुगुड़ा, माछकुंड आउ बाणपुर। क्वेश्चन करने पूर्व तुम गोटे पिक्चर अच्छी आग प्रथमे से पिक्चर टी देखिकी बुझी नेबा। ये लिखी कौन ना आमर हीराकुद, रेंगाली, इंद्रावती, माछकुंड ठारे जल द्वारा टर्बाइन घुरा जाई विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाउछि। तले कौन लिखी ना तालचेर, झारसुगुड़ा प्रभृति स्थान में बड़ बड़ टांकी कौन प्रथमे जल को बाष्प करा जाउछि। सही बाष्प साहाय्य टर्बाइन घुरा जाई विद्युत शक्ति को उत्पादन करा जाउछि। ये बुझीगला कि ये देखि ना क्वेश्चन कौन थिला ना ओडिशार केउठारे जल विद्युत केन्द्र अच्छी बा जल द्वारा टर्बाइन घुरा जाई विद्युत शक्ति को उत्पादन करा जाउछि। आमर तालचेर और झारसुगुड़ा कौन हुए ना जल को प्रथमे टांकी रे बाष्प करा जाए से बाष्प द्वारा टर्बाइन घुरा जाए विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाए। ताले डायरेक्ट जल द्वारा कोठी विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाए ना आमर माछकुंड ठारे। ये पचारा कौन ना भूपृष्ठर केते उच्चता पर्यंत बहलिया स्तर वायु आम पृथ्वी को घेरी रही। चार्टा ऑप्शन देछि कौन ना 300 मीटर, 500 मीटर, 300 किलोमीटर आ गोटे 500 किलोमीटर। इटा हम राइट आंसर हम 300 किलोमीटर। भूपृष्ठर 300 किलोमीटर पर्यंत कौन आमर ना बहलिया स्तर वायु आम पृथ्वी को घेरी रही। इतेला कौन ना जाजपुर जिले में क्यों सब कारखाना मान अच्छी। ये ऑप्शन गुड़िक कौन देछि ना कागज और सीमेंट, तापर कौन इस्पात और क्रोमाइट, आयरन और तापज विद्युत केन्द्र, तापर आलुमिनियम और सीमेंट। हम राइट आंसर टी हेबो कौन ना इस्पात और क्रोमाइट। इस्पात और क्रोमाइट कौन इंडस्ट्री कोड देखा जाए ना आमर जाजपुर रे देखा जाए। ये पचारा कौन ना काठ जलिले क्यों शक्ति को रूपांतरित होता है। कौन हम ना ऑप्शन गुड़ा देछि कौन ना रासायनिक शक्ति रु आलोक शक्ति, रासायनिक शक्ति रु ताप शक्ति, तब कौन ना विद्युत शक्ति रु आलोक शक्ति, आ गोटे कौन देछि ना स्थितिज शक्ति रु गतिज शक्ति। समय जानिछ काठ जलिले प्रथमे कौन हम ना रासायनिक शक्ति हम, तापरे आलोक शक्ति, तापरे ताप शक्ति को कन्वर्ट हेब। हेले पचार कौन ना काठ जलिले क्यों शक्ति को रूपांतरित हो जाए। आमर ये पूरा करेक्ट ऑप्शन टी कौन हम ना रासायनिक शक्ति रु आलोक शक्ति। एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना बिजुली घड़घड़ी बेले क्यों गैस सृष्टि होइथे। ऑप्शन गुड़ी होला कार्बन डाइऑक्साइड, ना जबक्षारजान ऑक्साइड, ना सल्फर ऑक्साइड, ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम चलो बुझी नेबा आग कौन हो। आम जो बिजुली घड़घड़ी मारे प्रथमे दुईटा गैस बाहरी था। गोटे है कौन ना आमर एनो, एनो माने नाइट्रिक ऑक्साइड, आ गोटे कौन बाहर ना NO2 ताको कौन कह जाए ना आमर नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड कह जाए। ये दुटा गैस मिसिकी कौन दियंती ना NOx बा नाइट्रोजेन ऑक्साइड दियंती, जहाँ कौन कह जाए ना आमर जबक्षारजान ऑक्साइड कह जाए। राइट आंसर कौन हम ना बिजुली घड़घड़ी बेले कौन ना जबक्षारजान ऑक्साइड सृष्टि होता है। केते मसीह कंप्यूटर उद्भावन होता। ऑप्शन गुड़िक कौन ना 1834 मसीहा, ना 1843 मसीहा हेब,
ନା 1734 ମସିହା ନା 1934 ମସିହା। ଆମର ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା 1834 ମସିହାରେ କ'ଣ ନା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ କିଏ ଆମର ନା ଚାର୍ଲସ ବ୍ୟାବେଜ। କ'ଣ ନା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବକ ଯିଏକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ 1834 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜିଆ, ସାର, ଖତ, ତେଲୁଣି ପୋକ। ଚାଷ ଆମେ ଜାଣିଥିବା କ'ଣ ସାର ଆଉ ଖତ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ନାହିଁ। ତେଲୁଣି ପୋକଟି ଅପସନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ପଚାରିଛି କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କିଏ କିଏ ଆମର ନା ଜିଆ। ଜିଆ କ'ଣ କରେ ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମାଟିରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଯାତାୟାତଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଆକୁ କ'ଣ ଆମର କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ପଙ୍ଖା ଘୁରିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ? ଦେଲା କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି, ତାପ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ଦେଖିଥିବ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲେ। ତ ଦେଖିବା ପଙ୍ଖା ଘୁରିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆଗ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଥିବ ତାର କ'ଣ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିବା ନା ନାହିଁ। ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲା ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିବ। ଦେଲା ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲିଲେ ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଯିବ ନା ନାହିଁ। ସେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିଟା କେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ? କେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ? ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଲା ଶରୀରରେ ଆୟୋଡିନ ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଆଚ୍ଛା, ଅପସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କଣ୍ଠ ଅଳତି, ଗଳଗଣ୍ଡ, ମାରାସ୍ମସ୍ ଓ ପୋଲିଓ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ମାରାସ୍ମସ୍ଟା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବ ହେଲେ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ମାରାସ୍ମସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପୋଲିଓ ରୋଗ ନା ଗୋଟେ ପୋଲିଓ ରୋଗ କେମିତି ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଅଛି ତା ନାଁ କ'ଣ ନା ପଲି ଭାଇରସ୍। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର କ'ଣ ନା ଥ୍ରୋଟ୍ ବା ଗଳା, ତାପରେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଦେହରେ ଫ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି କ'ଣ ନା କାଶ ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ କାଶ ହେବ, ନାକରୁ ପାଣି ଦେବ, ଛିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହେବ, ହାଲକା ଜ୍ୱର ହେବ, ତାପରେ ବାନ୍ତି ହେବ, ଡାଇରିଆ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ରୋଗୀଟି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପୋଲିଓ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ହେଲେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଆୟୋଡିନ ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଗଳଗଣ୍ଡ ବା ଥାଇରଏଡ଼ ରୋଗ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଆୟୋଡିନ ଅଭାବ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠି ଏକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ରାଉରକେଲା, ତାଳଚେର, ନାଲକୋ ନଗର ଓ ଭିଲାଇ। ଆଚ୍ଛା, ନାଲକୋ ନଗରରେ ଆମର କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ନା ନାଲକୋ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ହେଲା। ତାପରେ ଭିଲାଇରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭିଲାଇରେ କ'ଣ ସେଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି, ହେଲେ ସେଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି। ତାପରେ ତାଳଚେରରେ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଜଳକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଷ୍ପ କରାଯାଇ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରାଯାଇ ଜଳକୁ ଯେଉଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି? କେଉଁଠି ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ରାଉରକେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖି ନେବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନାଗଫଣି ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ? ଏଇଟା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାର ଚେର ନା କାଣ୍ଡ ନା କଣ୍ଟା ନା ଫୁଲ। ଚାଲ ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିକ୍ଚରଟେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ନେବା। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିର ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ ନା ସବୁ କ'ଣ ନାଗଫଣି ଗଛ ବା କାକ୍ଟସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ
ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ କାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ତାଙ୍କ କାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ, ଏଇ କାଣ୍ଡରେ ସବୁ ତାର ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା, ନାଗଫଣି ଗଛରେ କେଉଁ ଅଂଶ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ ନା ତାର କାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବେଳେବେଳେ ବାହାରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟେଲିଭିଜନ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଟେଲିଫୋନ୍ ଆଉ ବାରୋମିଟର। ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଇଏ ତ କେବେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ରହିଲା କ'ଣ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଆଉ ବାରୋମିଟର। ବାରୋମିଟର ତମେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ନା, ବାରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବାୟୁର ଚାପ ମପାଯାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାୟୁର ଚାପ ମପାଯାଏ। ହେଲେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନଟି ଆମର କ'ଣ ନା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବେଳେବେଳେ ବାହାରିଥାଏ? କିଏ ନା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ରେଫ୍ରିଜରେଟର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା, କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଯୋଗୁଁ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୀଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଓ କୃମି। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଆମର ହେବ ଭୂତାଣୁ ବା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଏଡ୍ସ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଟିଣ। କେଉଁଠି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଆମର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଜାଣିଛ କି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଟି ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ୟୁଟି ବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଇଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ନା ଆମର 20ଟି ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ହେଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସାଇନ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଥ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ଯାହାକି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିବା, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁତକ ଭଲସେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।